Good morning, guys. Today is Shallow's last day. Tara na yung bag. Aww. So, Marto, we'll take you through the day. Dang, bye. Manamig Park, guys. So, padulong may Din Tai Fung para itupad ang request ni Shalong nga magkaon sa Din Tai Fung before siya muuli. Naka last minute pa jud mi nalaa, guys. Pag ampo nga dili ka ma-late on niya kay Monday. We're here. Kaon na mig Din Tai Fung for the Shallow's last lunch before she goes home. Yes, ma'am. Guys, meet Atasha. Siya ang among guide rin. She will guide us to our table. Thank you. Follow me. Okay. Lead us to our table, Atasha. Ito po ang view dali, guys. Manandari mo na magtukod. So dali mong table. Naana ang more of 1/3 pa lang siguro ni sa food, guys. Ang mga appetizer, spicy cucumber, chicken wonton, and chicken and crab xiaolongbao. Nariyan na! Ang xiaolongbao na lang wala, diba nga chocolate? So, mauna ni siya, guys. Ang final spread, nag-add lang may aning fried wontons. So, mga kasmi, bye! Mauna ni highlight, guys. Ang xiaolongbao, tag 3 each me. Go, guys! Enjoy! Bon appetit! Ikaw sila. Pressure ko. Butangin ka cream cheese. Dami. Init? Tama lang. Ikaw pa na makakabig. Ako, this is my moment. So, first bite, bestie. Naami sa Shindagha, guys. Kaya nag-picture siya sa iyahang isa ka profile picture. And mag-abra mi padulong sa gold soup. So, meet you guys in the gold soup. Dami, guys. Sakay mo yan ang abra nga red. Dami silang fort. Lumipad ang aming team. Lumipad ang aming team sa Al-Dubai ba Marine Transportation. Pumunta ng Gold Soup gamit ang Abra. Ang Abra ay ang kanilang sinaunang transportasyon dito. Upang dito sa lungsod ng Dubai. Makatabok. Wow, first time ni Loy sa pag-thumbs up, Loy. Visitor. First time pa niya. Ano masasabi mo? What a nice experience. Ilibrehan mo ni siya yung pamasahe, guys. Daghan kayo kibon diri, guys. Turista for the day. Tara, guys.
nagpalit si Shelo gold. Ambe patanaw. Money gold para sa iyang friend nga si Abigail. So pabalik kami sa parking. Asa to next? UCC para sa asa? 70%. 70% chocolate. Shout out, ma. Igo could make birds. Igo could make birds. Hi. Ah! Scary ko siya, guys. Kaya feeling nito, kailangan kaon doon. Ah! Lakas maka 1989, guys, sa Taylor Swift. Wow. Apil me sa bird. Look. Where one with the bird. Wow. Doon kayo sila, guys, sa video. Legit. Promise. Pagkita na mo ilahang bato. Wala lang tayo mangigit. Ayaw lang dyan mo pangiti, guys. Okay ra kayo. Wow. But, magical experience. Magical experience. Feeling daw niya Disney princess si Princess Liza. Ginagayad na nila. Wow. Diri mo landing. Nakapark namin sa airport, guys. Huy, pag hinahinay mo. Padulong namin sa gate. Tara ay hinatod. Balik manig John si Shelo, guys. Ayaw pa uto, char. Harry Potter man daw ni mo. Ito nag-Hogwarts si Shelo. Dara ang platform 9 and 3/4, guys. Kani oh. Sige, losot bad. Char. Nagpa-tax refund pa si Shelo, guys. Sakto rin po kayo sa'yo pa ka-ayumi. Nagparap kami, guys. Yeah, check in na tayo. Wrapping. Or ihatag na nato ni Kisha. Wow, may candle. Oh. Padulong namin hatod ni Shelo, guys. It's a sad situation. Char. Bye-bye. See you in June. Bye-bye, Shelo. Wala na may hatod ni Shelo, guys. Padalo namin sa room. End of day. Mananamong day. Bye, guys. Thank you for coming with us.